morning mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo ning pribilehiyo no. Maka-preach sa iyang pulong, mga practice sa pag-preach sa iyang pulong mga kaigsunan. Then dito maglangan mga kaigsunan ato ablihan tong mga Bible sa book of Psalm chapter 88. And this book of Psalm nagisgot ani sa usa ka tawo nga kanang nagpinal ba? Nagpinal o naglubog na o kamatyunon na siya nga tao. Kani nga Psalm chapter 88. This psalm is for the sons of Korah, to the chief musician upon Mahalat Lian, not Maschil of Heman, the Israelite. So kani nga psalm posible nga siya jud ni mismo ang writer nga nagpinal na siya o iya ra ning gisuwat. Si Heman was kuan siya kanang nasa sa temple kuan ni David kanang musician ni si Heman, mga kaliwat na mga musician. Nakita nato nga kani nga tao, makita mo kung imo tan-awon sa iyang mga reference nasa sa First Kings, Second Kings, First Chronicles, Second Chronicles, makita mo diha nga na si Heman. Siya usa siya ka kanang nasa sa temple ba, nagkuan kanang usa siya ka musician. So kani nga kuan makita nato diri nga akong nakita diri mga igsunan nga unsay kahimtang sa tao nga kanang wala na mahimo dia. Wala na siya mahimo ba. Kanang matyunon na jud siya. So diri makita nato kay wala pud siya sa diri nga kani nga psalm pod lahi po ni sa ubang nga psalm kay sa diyang ang uban nga psalm nay kanang kaguol nya naa day remedy ba. Kani kay kanang sorrow jud siya, kanang kagulanan jud. So before ta magsugod mga igsunan atong pangayoon ang gahom sa Ginoo, magampo sa tano. Let us pray. Labing dalaygon na mga Ginoo, salamat Lord sa imong kaayo sa imong kinabuhi. Salamat Lord sa kamuntagon nga imong gihatag kanamo Ginoo. Salamat Lord sa pagpukaw nimo kanamo Ginoo sa kamuntagon. O Ginoo, salamat nga nami sa simbahan karon. Makapaminaw na pod sa imong pulong, sa imong pagbadlong, sa imong pag-instruct ug pag-guide kanamo Ginoo. And Lord God, ngayo ko gahom Ginoo, pinagi sa imong balaan nga espiritu sa pagwali sa imong pulong. Gamitan Ginoo ang akong mga baba Ginoo sa pag-preach sa imong pulong Ginoo, nga imuha gayong pulong gayud ang masulti Ginoo. Og salamat Lord nining pribilehiyo Ginoo nga ma-train mi Ginoo sa pagwali sa imong pulong. Salamat Lord nga ikaw maayo sa imong kinabuhi. Ug duhog himaya mo ibalik kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Dili may sunan ato makita sunan ang kahimtang sa tawo nga nalayo diha sa Ginoo. Kumbaga layo ka sa Ginoo. So dire kani nga psalm sumasaw gingon ganiha nga naa sa kagulaanan, nasa pagbangutan. So ang title sa itong mensahe mga igsunan is isolated. So ang pasabot ng isolated, nalayo ka ba? Kaning tao nga layo sa Ginoo, kamatyonon jud siya. Mao na mga igsunan, di na to itugot sa itong kagalingon nga malayo ta sa Ginoo. Kay wala tay laing gikinahanglan sa itong kinabuhi, ang Ginoo ra jud. Ang friends nimo mo palayo nimo. Ang imong friends nimo sa kalibutan mo palayo nimo. Daghan mo distansya nimo pero naay dili jud mo distansya nimo ang Ginoo. Di ba ni promise siya kung isa ka Kristohano na angkon nimo si Kristo, He will never forsake you. Ningon ni promise ang Ginoo, I will never forsake thee. Di ba? Ni promise ang Lord Jesus Christ sa tuwa. So this book mag-reminds na to mga igsunan nga unsa ka importante ang Ginoo sa atong kinabuhi. Unsa ka importante ang atong relationship diha sa Ginoo. Unsa ka importante nga di na to dapat kita mo putol sa relationship nato sa Ginoo. Di na to ikat na atong relationship diha sa Ginoo. Nga naman ang Ginoo jud kung imo jud ikuan sa imong kinabuhi ang nakahatag na tog strength, physical strength o health sa atong health, Ginoo jud. Di ba? Kung unsa ka kamayo sa basketball, unsa ka kamayo sa volleyball, unsa ka maayo sa mga butang music ka, musician ka, unsa ka kamayo ana, ang Ginoo jud naghatag nimo ana. Dili na to i-claim nga atuan ni. Dili na to i-claim nga tungod nako. Dili, tungod sa Ginoo. Kay kung wala ang gahom sa Ginoo sa imong kinabuhi, wala. Why kay di ka mapuslan o wala ka.
So mao ni magsunan nga diri Book of Psalm naluoy ko ni. Ako pagbasa na ko naluoy ko sa kani nga kuan kung siya man jud kaning actual jud siya jud na nagpinal. Ako nakita naluoy po ko. Kay ngano naabot po ni sa ako kinabuhi nga 7 days ko naglubog nya kanang kuan pod na kamatino na pod. Kay kuan man kanang niburot ako diri sa una nya di kuan sa doktor nga kung wa ko nadali ang kagaw mo sa akong kasing patay jud ko. So akong na kwanto na remind sa kuan ani nga kuan sa diha maglubog na ka diay wala na kay laing sang piton kundi ang Ginoo ra. Nya Ginoo ra imong sampiton. So mao ni magsunan iyang gisampit ang Ginoo. Pero unsay makita to diri? Point number 1 is despair. Despair. Ang tao nga despair, kanang wala na siya mahimo, hopeless na siya. Desperado na siya. Wala na siya. Kaya nga naman, kakani nga kahimtang niya, mura ni siya, kanang naa na siya sa kanang naglubog na siya. Wala na siya mahimo sa iyang kinabuhi. Desperado na siya. Muna, tawag siya sa Ginoo. Tanaw sa verse 1, O Lord God of my salvation, I have cried day and night before thee. Let my prayer come before thee. Incline thine ear unto my cry. For my soul is full of troubles, and my life draweth nigh unto the grave. Ang akong kinabuhi duol sa kamatayon dito sa lubnganan. Nga nagtawag siya sa Ginoo. Ginoo, itugot Lord nga akong pag-ampo madungog nimo. Tanawa sa verse 4, I am counted with them that go down into the pit. I am as a man hath no strength. Maigsunan, mao ni ang kahimtang sa tao nga desperado na nga makita niya sa iya kagalingon, kuan sa Ginoo, wa jud koy ayo jud ay kung walang Ginoo. Makita niya sa imo kagalingon ba nga wa jud ko kapuslanan kung wala si Kristo sa akong kinabuhi. Kung wala ang strength sa Ginoo sa akong kinabuhi, wa jud ko ayo jud ay. Mao ni nga desperado siya nga nawagtangan na siya kanang paglaom pero ang nakanindot at niya istorya jud siya sa Ginoo. Nakikistorya jud sa Ginoo, nagampo jud siya sa Ginoo. Sa verse 5, free among the dead, like the slain, that he in the grave, who thou remembers no more, and they are cut off from thy hand. Mani kahimtang sa tao nga sa dihang naglubog o nagpinal na siya, makuha niya nga no chance na jud. No chance. Dana kung imong gikuanon ba, nasa huli ang pagsisisi. Di ba? Ang imong action today, imo ra na anihon sa umabot. Kung imong pag-ari sa simbahan, kanang wala ra, for the sake lang ni anhi ka, maani ra pud nimo sa unahan. Mao na maigsunan nga, sa atong kinabuhi nga, di ta angay magkumpiyansa maigsunan sa atong Kristohanon na kinabuhi. Nga naman, ang yawa, nag-atang ra jud nato maigsunan. Nag-atang siya nga masipya ta o magkumpiyansa ka sa imong Christian life. Kung magkumpiyansa ka maigsunan, diha na makasuod ang yawa. Diha na mabira ka niya. Gamay nga bikil ang gipangita ni Satan para mapalayo ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili nato na itugot maigsunan kay naatay gamhanan nga Dios, gamhanan nga Ginoo nga full of strength, ang unlimited ang strength sa Ginoo, full of wisdom. Wisdom gunita na to ang wisdom sa Ginoo sa pagpangalagad sa Ginoo. Mao niya despair, kaduha is death, kamatayon. Verse 6, thou hast laid me in the lowest pit, in darkness, in the deeps, sa kangitngit, sa kailawom, thy wrath light hard upon me, and thou hast afflicted me with all thy waves. Grabe ang pagmulad sa Ginoo sa kinabuhi niya. Verse 8, thou hast put away my acquaintance. Sa dihang ikaw kanang kuan kanang sala, palayo ka sa imong mga friends. Christian friends nimo, palayaan ka. Palayaan ka sa imong friends. Ay, kuan man ni siya tawhana kanang distansya nimo ba? Ang ilang kasing-kasing kuanon sa Ginoo nga palayin na sila kay ngano man siya nga tawhana kay ngano man sala man nay sala ba, dili ka lang makig fellowship sa imuha ngano man
kay basin mahimo pud sila nga matakdan sa imuha. So mao ni ang kahimtang sa tao nga naisala ang mga friends no, thou hast put away mine acquaintance far from me. Thou hast made me an abomination unto them. I am shut up and I cannot come forth. Di ka kasod sa ilang kinabuhi because nakita sa imong mga kaigsuunan nga nakay sala. Nakita sa imong igsuunan disadyahan sa tani. Ano man kay madamay ta kay makuan ta siya kuan sa iyang sala. So mao na nga kung pait sa kapait jud ang Kristohanon nga manginabuhi sa sala. Makuha mo nga ang Kristohanon nga walay pulong sa Ginoo, ma-discern nimo magsunan, tagaan kag discernment sa Ginoo. Nga na ang kaning tawhana wala ni pulong sa Ginoo. Kinahanglan ta mo set og boundaries nga dili ta mo makigistorya ta pero dili ingon nga kuan jud nga diha na jud. Nga naman ma-discern man nimo nga way pulong sa Ginoo. Unsay direksyon asa nay padong ang kanang walay ang direksyon sa tao nga walay pulong sa Ginoo, padong jud na sa liko. Di jud na straight. Di ba? Di yun napadong sa pagpangalagad sa Ginoo. Kita natay mga friends nga Kristohanons. Natay friends nga mga makita nimo nga wa jud pulong sa Ginoo, tawana kay ano man. Mailan mo kung naay pulong sa Ginoo, musunod man. Musunod, mutuman. Mutuman sa unsay kuan sa simbahan. So kana lang pagsimba, di ba? Unsa ka importante na to ang pagsimba? Nga sa dihang kanang ang pagsimba pag-meet ba nato sa Ginoo nya wala ta di ko ingon nga huli dandaw mga isunan usap ko nga na biktima pula na nga kuan nga night time sa kinabuhi nga Sunday wala ako kasimba ana pod nga mao na isunan nga unsa kay planti na to ang Ginoo sa tong kinabuhi nga kinahanglan to ang Ginoo sa tong kinabuhi mo na acquaintance imo mga acquaintance mubiya nimo mulihay sa nimo lihayan sa muset sa ko boundaries kay nga naman di pa kuan kay kuyaw kay makuan ko kanang madala pud ko nimo madala pud ko nimo nga ganahan ko nga lagad sa Ginoo nya ikaw ganahan ka nga dito lingaw-lingaw lang or kanang kuan lang physical lang kuan nga o sa flesh lang o di mo kuan kay kakuyog kung kuyog ka dito madama ka niya pero kung mubarog ka maigsunan kung ato ingnon nga mubarog ka sa imong Kristohanon kinabuhi nga nindot yun mga lagad ta sa Ginoo. Nindot yun ganang mo serve ta sa Ginoo. Nga naman ang kalipay, kalinaw, ang kadasig, ang kayo, ang vision ihatag sa Ginoo sa imo, ang divine clarity ang ihatag sa Ginoo sa imo nindot kaayo. Ya maklaro nimo agianan yan, mao jud ni ang kabubuton sa Ginoo. I-point ka sa Ginoo sa mga kalag. I-point ka sa Ginoo sa mga nahanglan og kaluwasan. Dili ka i-point sa Ginoo sa dito sa lingaw-lingaw. Dili ka i-point sa Ginoo dito sa mga basketball o volleyball. Passion ako number 1 yun ako na passion ang basketball o volleyball. Niundang ko eskwela tungod sa volleyball. Basketball, maabo na ako gikuan tungod sa basketball. Wala na ko klaro simba sa una. Pero mga isunan, kung unsay akong i-down, mga isunan, dapat na ko i-down. Kay para unahon ako ang Ginoo. Kay di ba sa atong youth katong gikuan ni Brother Mike nga kuan sa prophet little lang siya no. Little lang kining physical. Unsa may pinakadako ang things unseen. Ang mga butang nga dili makita sa mga mata unsa man ang pagpangalagad sa Ginoo nga di mo makita ang result but ang result sa diyang mamatay ka maigsunan na dito. The faces of men, mga kalag sa tao nga makita nimo nga imong wa kay baw nasangyawan mo sa bayong balita day. Nya nakita kita ka dito. Di ba? Mo na magsunan i-point ka sa pagpangalagad sa Ginoo mo na mo mga friends, mga kuan makaistorya ta pero set boundaries magsunan. Nga kinahanglan mo barog ta diha nga pwede atos laing nun nga mas nindot mga lagad sa Ginoo. Mas nindot nga hold ta sa simbahan. Mas nindot nga attentive jud ta maminaw ni pastor sa wali, attentive jud ta maminaw ni Brother Mike, kinsa man mo wali diri, attentive jud ta mamila ni Brother Jimar. Dili man sa nagbarog diri nga kinsa nagbarog diri Mart, kinsa ako, dili ang pulong man. Ang pulong sa Ginoo man nga atong gisaysay diri og gisulti.
Di ba sa panahon ni Jesus Christ, katong kuan siya sa mga kuan yang Nazareth, sa iyang lugar ba, niwali siya sa iyang lugar, gikuan siya, kasawi. Ano man, was lang mo tuo kay tan-aw sa tao. Pero kung nituo sila kay tungod sa pulong, bless to sila, bulahan to sila. Dahil may nagsunan, kamatayon. Mao ni ang kahimtang sa tao nga padong na kamatay, mamatay. Wilt thou showed wonders in the dead? Makita ba kag kaayo o kahibulungan sa patay? Shalt the dead arise and praise thee? Shalt thy loving kindness be declared in thy grave, o thy faithfulness in destruction? Shall thy wonders be known in dark, and thy righteousness in the land of forgetfulness? This is ang kaning the land of forgetfulness, ang pasabot ani dito na sa kamatayon. Makita ba kag kanindot sa kamatayon? Wala na. Mao to mga tao na kalimtan. Mga tao, asa ang lugar nga daghan ng mga pangandoy dito sa lubnganan. Kaya tanang ang mga pangandoy sa tao, sa usa ka tao, sa diyang namatay siya, giuban niya iya pangandoy dito. Ako ganahan ko mamilyonaryo, namatay ko. Oh, ako pangandoy, nauban po dito sa lubnganan. Mo na may sunan, kung sa diyang kitang Kristohanon ta may sunan, nangandoy ta nga mga abig tagkalag, daghan ta makabig nga kalag, madala nga bunga. Mo na may sunan, di na to itugot sa to kagalingon nga samtang buhi pa ta, mo step forward ta para sa pagmangalagad sa Ginoo. Daghan mo bira, daghan discouragement, daghan mga kaliwat nimo o mga pagumangko nimo nga dili man sila mo kuan, pero padayon tayo may sunan kay ngano, ang Ginoo nagtan-aw jud nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Musunod, ugadahan ka imong pamilya maluwas, pangalagad sa Ginoo. Ganahan ka imong igsuon, imong igagaw dito sa asang nga lugar makaangkon og salvation, pangalagad sa Ginoo. Di mo mao naggingon sa Ginoo, di mo makita ang result. Pero padayon lang og pangalagad sa Ginoo, ngano man unahan, bugtian ka sa Ginoo. Mao ni nakanindot kung imo i-desire nga si Hana, ang iyang prosperity is ang iyang anak. Prosperity niya, ang anak niya. Ato day himuong atong prosperity is the souls of men. Kanindot ana nga usa ka lag madala mo tilan sa Ginoo. Mao na imong usa nga nimo prosperity, na prosper ka. Na kay nakuan kaysa lain po dong kanang sakyanan lahi ito mas nindot kalag jud magisunan kay ano man kanong nagitukod ni sa Ginoo ang church because of the souls of men. Dili ingon nga because of you, because of me, because of us, kasi build fellowship. Para tungod ni sa kalagtanan. Tanan all in all kalag yung tanan magisunan. Ikatulo, last point magisunan, number 3 is darkness. Sa diyang na-isolate ka sa Ginoo, naa ka sa kangit-ngit. Naa ka sa kahayag. Kristohanon ka, pero naa ka sa kangit-ngit. Kung sa may mga acquaintance, tanawa sa verse 18, lover and friend hast thou put far from me, and my acquaintance into darkness. Wala imong mga mga friends, imong mga hinigugma napalayo na nimo. Kinsa na imong kakapellowship, kangit-ngit. Og naa na ka sa kangit-ngit. Og naa na ka sa tago. Wala na kay kalipay. Sa diyang naka sa ngit-ngit, wala kay kalipay. Sa diyang naka sa kangit-ngit, wala na. Layo ka. Wala kay kuan, wala kay enjoy, wala na ka ang bulaton sa Ginoo, imo na nang gikuan. Imo na gibiyaan. Pero kaning tao may sunan ako kuan ninyo, kaning nga tao kangit-ngit nga kagulanan nga wala na jud siya mahimo sa iyang kinabuhi. Kita sa atong application sa atong kinabuhi as Christian, kung naa na ka sa kangit-ngit, na-isolate na ka sa Ginoo, wa jud kay kalipay. Imong kontra mga imong isuon sa pagtuo, imo na imong kontra. Musuod ka simbahan, simba ka. Di man nagad si Brad, si sis. Nalain siguro nako. Ano ba? Mabantayan mo mga naong, wa ragod. No? Wa ragod sa imo kuan, sa imo rauna-una, di ba? Kuan nalain si pastor ko kay wa man lumano pastor. Sa imo rauna-una agod, kay darkness naman. Wala naman ka sa kahayag. Kung naa ka sa kahayag, magsunan ang pulong sa Ginoo, tin-aw kay pulong sa Ginoo nga mo pahayag sa imong una-una kasing-kasing nga basin nalipat to si kuan pastor nga wa ko katagad. Oh, dulo ni pastor. Good morning.
Sis Rosel. Wala agad sis Rosel. Atong kape sis. Kape. Di ba sa imo nauna ra migsunan. Kailangan migsunan mangita ta atong ikuan sa gulingon nga mopasa sa pulong sa Ginoo kay kani mao ni maka-positive na to maigsunan. Mao ni makahatag to positibo nga aura, positibo nga panghunahuna. Di ka makahunahuna og mga nga sa imo isuon sa pagtuo, di mo maunaan og sexual nga kuan. Dili mo maunaan ana. Ano man, pulong sa Ginoo may imong pirminaan mo diri. Di ka kaunahuna binastos, di ka maunahuna og kanang kadaot sa imong isuon sa pagtuo. Di ka kaunahuna ana ano man. Naman pulong sa Ginoo. Imo magikaligaw ang pulong sa Ginoo. Kaya ang buling magsunan mao nang sala. Mabutag ingon ang Ginoo nga labhi na ninyong mga kuan garments. Kinsa unsa may ang kuan sa makapalimpyo sa garments. Dili Ariel, dili Tide. Ang dugo ni Kristo. Kay naay kuan diri ang pagkamatarong sa Ginoo gibubo di sa tuwa sunan niya sadyang nahimo ta Kristohanon ato mang ikalimtan. Mao na ang sala nakasud ang sala. Nahugawan ta migsunan, hugaw na pod. Ya di ba yung kakabantay nga mahugaw ka? Kinsay makabantay? Una ang pastor. Ikaduha imong isuon sa pagtuo. Mo na migsunan, kung naa ka sa kangitngit, kung nalayo ka sa Ginoo, desperado ka. Ikaduha, patay ka. Patay mo papangalagad, patay tanan. O ikatulo, darkness. Ang remedy ani migsunan, ang atong ang solution, ang deliverance ani magsunan, ang solution ani in conclusion magsunan ang Ginoo ra jud. So naka sa kangitngit, buhi pa man ka. Kung imong kahimtang karon is naka sa kapadong sa kamatayon na imong pagmangalagad sa Ginoo, pagpaduol sa Ginoo, Ginoo ra jud ang makasulbad ana. Kupti ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ayaw lugak sa pagtuo sa Ginoo. Makakambak ra ka kayson, makabalik ra ka sa pagmangalagad sa Ginoo. Kanang kainit nimo diha sa una nga bag-o ka naluwas, ipabalik na igsoon. Balik ka na. Nga naman, nganong buhi pa ka? Nganong buhi pa ka karon? Tungod gusto na ipabalik sa Ginoo sa imo. Hindumi ang adlaw nga bag-o ka naluwas. Hindumi ang adlaw nga init ka sa pagmangalagad sa Ginoo. Hindumi nga adlaw nga gihigugma pa nimo pag-ayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. No, di magmatter ang deep time, di magmatter ang money, di magmatter bisag lakon na nimo, bisag unsa lakaw, rain or shine, adto ka. Kahinom ko sa una nga bago pa ko naluwas, init kayo. Rain or shine, hugaw ng sapatos, lakaw. Adto sa kuan area. Kuyog ni kuan. Usa ka gospel tracks imo tagaan ng mudawat to, lipay na no. Maka-encourage ba? Mana balik ko na to atong kainit sa pagmalagad sa Ginoo kay ano man. Gold man ta. Kabaw ka unsa ang kanang gold, ang kanang espada mahimo, naunay. Dukdukon. Ano mao na pagwali sa pulong sa Ginoo, dukdukon ganay mo kasing-kasing. Ayaw ni kramo igsoon, dawata ang pagbadlong sa pulong sa Ginoo nga naman. Makapabag-o man sa itong kinabuhi. Dukduk ba? Ano ba? Soldier, you are soldier? You're a warrior? Are you a Christian? Let's fight a good fight. Ang lagad sa Ginoo. Nga naman, daghan pagkalag nga nagpaabot dito igsoon. Daghan pa alahinon. Di ta mag-away, kauban ta tanan. Kumrad sa tanan. We are soldier of God. Dapat ihatag na to Ginoo ang tanan, sala, ihatag na sa Ginoo. Nga naman, why kalipay diya sa sala? Kalinaw o pagkigugma o kalipay nga joy nga ihatag sa Ginoo sa imo kung imo na itugyan tanan sa Ginoo. Kung na tayo kay bugaton, ato ihatag sa Ginoo. Let's pray. Lalaygon nga Ginoo, salamat Lord sa imong kaayo sa imong kinabuhi. Salamat Lord sa paghigugma nimo kanamo Ginoo. Salamat Lord sa kinabuhi sa usa kaning gasam Ginoo nga diin sa himatyo na ni siya Ginoo nga ginguhungan na ni siya sa kamatayon apan nakasangpit niya pud kanimo Lord God naa siya sa bingit ng kamatayon. Lord, salamat Lord nga kini nga sa amo nakatunan Lord nga ang kinabuhi dili paspas ra kayo dagan sa kinabuhi mura ra mig-aso nga like a vapor Lord God nga mapanaw ra dayon apan tabangay kami Ginoo nga sa among kinabuhi karon mga young people, mga married men, married ladies kami Lord God nga
maka-step forward sa pagsangyaw sa maayong balita. Maka-disciple, Ginoo. Maka-disciple og new men, bag-o nga youth, bag-o. Maka-disciple, Ginoo, to duplicate, Lord God, para sa imong bulaton, Ginoo. Ug salamat, Lord, sa gihatag nimo nga namo nga maisugod nga pastor, Ginoo, sa pagwali sa imong pulong. Salamat, Lord, nga wala jud mulugkak bisan pa man sa among kagahi sa among ulo sa pagdili pagsunod apan nakita nimo, Lord God, nga strong ang kasing-kasing sa among pastor, Lord God, sa pag-ampo kanamo. Salamat, Lord, sa katipay mong gihatag. Salamat sa higayon nga makawali ko, Lord God, sa imong pulong, Ginoo. All glory and honor ako ibalik kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen.